The topic this evening is how to run the race of faith. কেনেকে আমি বিশ্বাসৰ দৌৰটো দৌৰিম? সুধকচোন ওচৰজনক, how to run the race of faith? কেনেকে বিশ্বাসৰ দৌৰটো দৌৰিম? How to run the race of faith? You may know the answer, and I'm going to speak directly from the verse itself. Verse পাই কম আজি। বুজক, understand what the word of God says. ঈশ্বৰৰ বাক্যই কি কৈ আছে? It says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles. It says, throw off everything that hinders. পেলাই দিয়া যিকোনো বস্তুৱে তোমাক আগবঢ়া পৰা ৰখাই আছে। Whatever is stopping you from moving forward, Word of God directly says, throw it out of your life. Just throw it. পেলাই দিয়ক। What is there in your life that is hindering you? কি বস্তু আছে যোনে আপোনাক বাধা দিয়ে? Can you think of anything in your life? কিবা এনেকা বস্তু ভাবিব পাৰেনে যোনটোৱে আপোনাক ঈশ্বৰত গ্ৰ' হ'ব পৰা বাধা দি আছে, বিশ্বাসৰ দৌৰ দৌৰিবৰ কাৰণে বাধা দি আছে? What is there in our lives? We can check it. And the Holy Spirit also convicts us. পবিত্ৰ আত্মাই আমাক কয়, এইটো বস্তুটো তোমাৰ জীৱনৰ পৰা পেলাই দিয়া। Throw it off. Throw off everything. It says, let us throw off everything that hinders and a sin that so easily entangles. One of the thing, এটা বস্তুৱে যোনটোৱে আমাক বাৰে বাৰে বাধা দিয়ে, এইটো হ'ল আমাৰ পাপ। বহুত বিলাক আছে। Many areas we fall. We may be good in some areas, but sometimes there are some areas where we are tempted, we fall into sin. কিছুমান জাগা এনেকা আছে য'ত আমি পঢ়ো। You may say like, I'm perfect. These days I am sinning less. Pastor, মই এইকেইদিন বহুত বস্তু, মই এইকেইদিন সেই আগৰ পাপবিলাক কৰা নাই। কিন্তু there are some areas again য'ত আপুনি চাগে পঢ়ি আছে। There might be some areas that you might be falling again. কিছুমান এনেকা জাগা আছে য'ত আপুনি পঢ়ি আছে। And you might be hiding from everyone. লুকাই কিনে কৰি আছে, but you cannot hide it before God. আপুনি ঈশ্বৰৰ আগত কেতিয়াও লুকাব নোৱাৰে। কেতিয়াও লুকাব নোৱাৰে এইটো। You can never hide anything from God. And I'm scared. মোৰ ভয় লাগে ঈশ্বৰৰ আগত, যেতিয়া মই ভাবোঁ কি ঈশ্বৰে মোক সকলো বস্তু জানে, মই একো লুকাব নোৱাৰোঁ। He knows everything about me and I cannot hide. So I have to throw it off. First day পাপ হৈছে, ভুল হৈছে কিবা এটা, second day ভুল হৈছে, but when it becomes a habit, leave that habit. Leave that habit before it is too late. দেৰি হোৱাৰ আগতে। Every worldliness, work of the flesh, pleasures of the world, if God is showing you to leave that, then you have to leave that. What is the worldliness in you? কি বস্তু আছে জাগতিক হৈ গৈছে আপুনি? ঈশ্বৰ কৈছে তোমালোকে আত্মিক হ'ব লাগে, আৰু উল্টা আপুনি জাগতিক হৈ গৈ আছে। God is saying you should be spiritual. Instead you have become more worldly. Leave the worldly things. Clearly হয়, কিছুমানৰ ভাল নালাগে এনেকা শুনিবলৈ। কিছুমানে আমাৰ পাষ্টাৰ্ছবিলাকক লগ কৰিব নোখোজে যেতিয়া worldly লাইফ থাকে, কিন্তু যেতিয়া ভুলটো হয় তাৰ ওচৰতহে লগ কৰে when it is already late and already the person has fallen. যেতিয়া পৰি গ'ল, পৰাৰ আগতে যদি লগ কৰি ল'লেহেঁতেন, প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি, কাউন্সিলিং যোগেদি সেই এৰিয়াটো নপৰিলেহেঁতেন, before falling into any kind of sin, if the person would have come to the pastors, discussed about it, prayed about it, took counsel, then the person would not have fallen. But many a times we hide it and we don't throw it off. আমি বহুত সময়ত আমি লুকাই ৰাখোঁ, আমি নেপেলাওঁ। And this worldliness of our lives, যেতিয়া আমি পুৰা জাগতিক হৈ যাওঁ, আমি যেতিয়া মাংসত যেতিয়া আমি চলি থাকোঁ, and all the work of the flesh and the pleasures of the world, যেতিয়া আমি এনেকা জাগতিক হৈ থাকোঁ আৰু আমাক চব বস্তু ভাল লাগে, তেতিয়া নহ'ব। गड़बड़ हो जाए तेरे हमार गड़बड़ हो जाता है हम लोग के जीवन में. There are things in our life that is hindrance. What is the hindrance in your life? কি বস্তু है अपना जीवनत जोंतो अपना grow होबोलाई निदिए ईश्वरत? That is stopping you to run the race of faith. বিশ্বাসৰ দৌৰ. You know, like faith is not seeing and believing it is there. আপনি দেখা নাই কিন্তু আপনি জানে আছে. ঈশ্বৰ কিটা দেখা নাই কিন্তু জানে ঈশ্বৰ আছে.
You know, like wherever 2 or 3 gather, God is there. So you believe the Lord is here. The Holy Spirit is working in this place. Right from the time when Pastor started praying, the worship started, the Holy Spirit was moving already. It's not like when I came, Holy Spirit was already there in this room. Pavitra Atma already asile. His presence, God's presence is already there here. We know He's here. We know He's there with us when we are in our secret, in our rooms. And yet, we do mistakes. And we don't throw it. You need to throw it. Whatever is pulling you down to the hell, directly if I say, because there are only 2 ways in this life. You go to heaven or you go to hell. There's no middle ground here. Very wisely choose. You might feel like it's very hard, but this is the truth. The Bible is speaking the narrow way and the broad way. The people who are running the race of faith are going through the narrow way. The people are not running the race of faith are going to the broad way. যোনবিলাকে কম্প্ৰমাইজ কৰি জীৱনত থাকে তেওঁলোকে সেই বাটেৰে নাযায় তেওঁলোকৰ বহল বাট লাগে বহল বাটত বহুত বস্তু ফুটি ফাটা কৰিব পৃথিৱী জগতৰ কিন্তু হেকটো নৰক আছে ঠেক বাটেৰে যোনে যাব পাৰে তেওঁহে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাব There is either heaven or hell. And this is very serious. This is not from Vikas. মই একো কিতাপ লিখা নাই এটো বাইবেল হয় ঈশ্বৰৰ বাক্য হয় So very important for all of us to understand so that none of us fall into the same trap again and again. You know, like many Israelites, বহুত ইজৰাইলীবিলাকে এই ঈশ্বৰে যোনটো প্ৰতিজ্ঞা the promised land, many of the Israelites, they could never enter it. বহুত ইজৰাইলীবিলাকে সোমাব পৰা নাছিলে. They were like led by God. ঈশ্বৰে তেওঁলোকক লিড কৰি আছিলে তথাপি সোমাব পৰা নাছিল. Still they could not enter the promised land. And mind you, in such a time like this, এনেকা সময়ত many are not going to enter God's kingdom. এনেকা সময়ত বহুতে থাকি যাব. We want everyone to go. আমি সবকে বিচাৰো. We want 6 billion people to go to heaven. গোটেই 6 billion, 7 billion, 8 billion, 9 billion, whatever the billions are there in the world, we want everyone to go. And yet people reject God. তথাপি মানুহবিলাকে ঈশ্বৰক অস্বীকাৰ কৰে and they don't run the race of faith. তেওঁলোকৰ কোনো বিশ্বাস নাই যেটা বিশ্বাসে নাই কি দৌৰিব তেওঁলোকে because they don't have faith in God. Hebrews 11 talks about heroes of faith. বিশ্বাসৰ বীৰবিলাকৰ কথা কৈছে কিন্তু বহুতবিলাকে বিশ্বাসৰ হিৰো কি হ'ব বিশ্বাসে নাই There's no faith in God. And when there's no faith in God, you cannot run the race of faith. যেটা বিশ্বাসে নাই আপনি কি দৌৰিব Unbelief will stop many from entering the kingdom of God. বহুতৰ যে এই অবিশ্বাস যে আছে ঈশ্বৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ ঈশ্বৰ ৰাজ্য সোমাব God is healer. Amen. If anyone says God cannot heal, how can that person be in God's kingdom? Unbelief. ঈশ্বৰে সুস্থ নকৰে ঈশ্বৰে সুস্থ কৰে ঈশ্বৰে উদ্ধাৰ নকৰে বাইবেলে কৈছে ঈশ্বৰে উদ্ধাৰ কৰে God saves. People say many in this world who are atheists, they say there is no God. বহুতে কয় ঈশ্বৰ নাই Unbelief are there in this world so much. বহুতৰ এই অবিশ্বাসটোৱে থাকে and they don't throw it off out of their life. নিজৰ জীৱনৰ পৰা পেলাই নিদিয়ে So you cannot run the race of faith. নোৱাৰিব If there is any sin of pornography, you have to stop it. পেলাব লাগিব Married people are more in pornography. বিয়া পতা মানুহবিলাকে pornography চায় Marriages are breaking. Why? Because of extramarital affairs. বিয়াবিলাক কেলে ভাঙি আছে extramarital affairs. When did it start? Young age. After they get married, 10 years after their marriage also, 10 বছৰ বিয়া পতা পাছতো বেলেগৰ লগত ভাল পোৱাপুই বেলেগক পছন্দ হোৱা হৈছে বিয়া ভাঙে Why all this? Because they cannot throw it off. নেপেলাই যেতিয়া আপোনাৰ পাপটো সৰু হৈ আছে গুটিটো নিচিনা সেই গুটিটোক তাতে ভৰিৰে তাক পুৰা একদম দবাই মেলি তাক শেষ কৰি নষ্ট কৰি দিব লাগে
কিন্তু সেই গুটিটো যেতিয়া লগাই দিয়ে মাটিত পানী ঢালিবলৈ আপুনি আৰম্ভ কৰে এইটো গছ গজিব আৰু এইটো গছটোৰ বহুত বেয়া সাংঘাতিক ফল আহিব পয়জনাছ ফ্ৰুট কিছুমান ওলাব when the seed is small the sin seed is small crush it and tear it apart burn it whatever you do just throw it off your life but don't plant it and put water over it it will become a tree and will start producing very harmful fruits which are there in this world today you know harmful fruits harmful যোনবিলাক ফলবিলাক সাংঘাতিক ফলবিলাক আছে পৃথিৱীত যোনবিলাকে আজি গোটেই পৃথিৱীত যোতে ভাইলেন্স আনে গোটেই বেয়া বেয়া কামবিলাক কৰে বিকজ অফ দ্য ব্ৰকেন ফেমিলিজ এণ্ড বিকজ দে ডোণ্ট বিলং টু আ পাৰ্টিকুলাৰ মাদাৰ এণ্ড ফাদাৰ তেওঁলোকে কোন পিতৃ মাতৃ হয় নাজানে যদি মাক জানে তো পিতৃক নাজানে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আৰু সিহঁতে এতিয়া ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক ওলায় সিহঁতে গানছবিলাক লয় সিহঁতে ভাইলেন্সবিলাক আনে গোটেই পৃথিৱীত বিকজ দে ডোণ্ট হেভ দ্য লাভ হোমছ আৰ ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ঘৰবিলাক বহুত দৰকাৰ আমাৰ ফেমিলিজবিলাক তেনে আমাৰ ঘৰবিলাকে জানে টু থ্ৰ' অফ দ্য চিন every sin that is stopping you to run the race of it you have to throw it কেতবা আপোনালোকে দৌৰত এথলিট এজনক দেখিছেনে যেতিয়া এথলিট এজনে দৌৰে when an athlete runs the race he's tip top very good physique এটা ধুনীয়া ফিজিক থাকে no the muscles when the camera no zooms you can see the muscles বিলাক দেখা পাব আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কি ধুনীয়া মাসল কি ধুনীয়া ফিগাৰ দৌৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেডি কৰিছে it took years it took thousands of hours to prepare for that race এই ৰেচৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিমান প্ৰিপাৰেচন কৰিছে they try to put very that type of a garment through which they can run the race তেওঁলোকে এনেকা গাৰ্মেণ্ট পিন্ধে এনেকে নিজকে শেপ ৰাখে যোনটো থৈ তেওঁলোকে দৌৰিব পাৰে এনেকা হেয়াৰ ষ্টাইল ৰাখে যাতে যোনটো থৈ তেওঁলোকে দৌৰিব পাৰে they keep such kind of hairstyle they keep their body maintained the clothes that they wear and then they run the race of faith run the race in the games not the race of faith they do so much what about us তেওঁলোকে এনেকা কৰে কিন্তু আমি আমাৰ বিশ্বাসৰ দৌৰটো আমি কেনেকৈ দৌৰি আছো you know like did you ever see an athlete putting a blanket around them and then running the race কেবা দেখিছে নে যোনবাকে দৌৰে তেওঁলোকে কম্বল এটা লগাই লৈছে আৰু কম্বলটো লৈ কিনে তেওঁলোকে দৌৰিছে কে দেখিছে হাত আঠজন একেলগে দৌৰে কিন্তু এজনকো দেখিছে নে কম্বল সম্বল লৈ কিনে দৌৰে নাই have you ever seen any athlete running the race with a blanket tied around and trying to run no right they'll never do that কেতিয়াও নকৰিব তেওঁলোকে they'll free themselves freely থাকিব যাতে তেওঁলোকে দৌৰিব তেওঁলোকে দৌৰিব লাগে run the race they have to run the race and they have to win it তেওঁলোকে জিকিব আছে তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব আছে if physically in this world people are doing so much what about us who know things so spiritually যোনবিলাক আমি হয় যোনে আত্মিক কথাবিলাক বুজি পাওঁ আমাৰ বিশ্বাসৰ দৌৰটো আমি কেনেকৈ দৌৰি আছো are we in shape spiritually are we are running spiritually the race that is in front of us are we really disciplining ourselves বহুত বস্তু আমাৰ কথাবিলাক তাতে সোমাই আছে so many things are there okay so brother Vishal Hasan and brother Silvana both of you come so he was talking about exercise now let him do exercise now okay now you go to that side and let him come this side you come this side brother Vishal yeah both of you stand together just okay now let us think both of them are preparing themselves for race ৰেচৰ কাৰণে দুজনে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে কৰাচোন প্ৰিপেয়াৰ কেনেকৈ কৰিবা brother Vishal ৰেচৰ কাৰণে দৌৰিব আছে okay so নিজকে ৰেডি কৰি আছে both of them are free both of them can when I say 1 2 3 go they can run এটা সিধা দৌৰিলে তো আপোনালোকৰ ওপৰত পৰি যাব so they cannot run now but for example one of them is entangled one of them is like now think about spiritually আত্মিকতাত ভাবিব দেই এটা জগত না আত্মিকতা ভাবিব কাৰণ আত্মিক জগতত কৈছে কি যদি কিবা বস্তু বান্ধি ধৰি ৰাখিতে দৌৰিব নোৱাৰে in English it is when there's something that is entangling you cannot run you will fall and so spiritually they are getting ready spiritually they are running the race of it দুজনে আত্মাত তেওঁলোকে দৌৰি আছে but one of them is hold
বাই চিন পাপে ধৰি ৰাখিছে চ' এজনে দৌৰিব পাৰিব এজনে নোৱাৰিব ওৱান অফ দেম কেন ৰান এণ্ড দ্য আদাৰ কেন নট অ'কে চ' ইউ কাম লুক এট দেম এজনক ধৰি ৰাখিছে মই হ'লো পাপ দে আই এম চিন এণ্ড চ' চিন ইজ হোল্ডিং হিম বাট Brother Silvan, on the other side, he is free. So you don't want to run fast. Just slowly you run and you go and touch the door. Sobar agote dori kine dhora. Ja. Yeah. Dhora. Ita dhoribo para dhora. Olop dhori dia dhori dia eto. Dhora. You try. Mula নোৱাৰিব মোৰ weight বেছি আছে. You know many a times আত্মাত আমাক এনেকৈ ধৰি ৰাখিছে আপুনি ভাবি আছে দৌৰি ৰেচ আপুনি চব দেখা পাইছে ফিনিছ লাইন দেখা পাই আছে আপুনি ৰেচত আছে কিন্তু আপুনি দৌৰিব পৰা নাই কেলে ধৰি ৰাখিছে কিন্তু Brother Vishal, throw off your weight. You run? You go? You complete your race. Go finish your race. Go, you're free. Complete your race. Go, Brother Vishal. Go. We clap for him. Go, Brother Vishal. It's okay, Brother Vishal. Thank you, both of you. Please sit. The example which I gave is that, you know, like earthly, if someone is holding someone, they cannot run. Doribo noare. You know, like sometimes in some games and all, I've seen once in like a cyclist, one of the crowd ran and he started to stop the cyclist to win the race. Hey, cyclist jone race jikibo ase tak pura ahi kina major pa crowd pa dori kina ejon manhe bisara nai tak jikato so that he will fall and he will not win. Sometimes sin is like that. Suddenly you are running the race and because there is some kind of sin, because there is some kind of worldliness, because there is pleasures of the world, bhabilo ki bostu ase juntue apunak ishorer pa dur kori die. Whatever is taking you away from God, that is your sin, that is your hindrance. It can be a boyfriend. For those of young boys and girls who are not yet married, it can be a girlfriend. Reverend Gibson junto amako disile muk Pastor Stephen ko junto mane junto teo amak hodai utsah kore aru teo junto bujaisle ke you choose the wrong person, then you will fall into many traps. Wrong manuhok dhoriba tetal tumalokor bahut tumaloke phosiba tumalokor problems hobo. No. So we need to choose wisely. He said like it's better to leave the person. Eri dia hai mantu rather than falling to sin. If you fall into sin, then leave the person because that person will make you fall into sin again. Jodi tomak papot porisa tenala ako he mantu so najao kan he mantu ako tomak papote pelabo. Leave it, throw it off. You can do it. Apnaloke paribo. What is a sin? Ki bostu hobo pare? It can be a packet. It can be a train, and smoke coming out. It can be this. It can be many ways. Both bostu hobo pare jogotot. Junte apnak pelai ase. Be free from that. You know, like Jesus met a woman who was caught in adultery. Ejon mohilak ধৰিলে আৰু সেই মহিলাজনীক যিশুৱে পালে আৰু সেই মহিলাজনী একেবাৰে যেটা পাপত আছিলে সেই সময়তে গোটেইবিলাকে ধৰি কিনে যিশুৰ ওচৰত আনিলে যিশুৱে তাই গালি নাপালে Jesus didn't rebuke her but Jesus said go and sin no more. যিশুৱে কৈছে তুমি যোৱা আৰু পাপ নকৰিবা. Why? Because Jesus wanted her to run. Jesus didn't want her to be trapped and to be fallen state. তাই যেন পৰি থকা অৱস্থা নাথাকে. যিশুৱে বিচাৰিছে তাই দৌৰক. Jesus wants us to run. But if we sin, we fall into the same trap. A runner cannot take drugs and run at the same time. A runner cannot drink and run. Eta doroa ব্যক্তি এজনে যদি মদ খায় আৰু মদ খাই কিনে তেওঁ যদি দৌৰিবলৈ লয় তো দৌৰিব নোৱাৰিব কি হ'ব পৰি যাব or else left right গৈ থাকিব ট্ৰেকত নাথাকিব. So athlete will not drink and run, right? এজন এথলিটে খাই কিনে নধৰে এণ্ড এথলিটে যদি জগতত যদি ব্যক্তিবিলাকে ইমান জানে বস্তুবিলাক কেনেকৈ নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে দেন জিজাছ ক্ৰাইষ্ট ইজ অলছ' গিভিং আছ এন এক্সাম্পল ৰান দ্য ৰেচ অফ ইয়ৰ লাইফ দিছ ইজ দ্য ৰেচ অফ ইয়ৰ লাইফ
তাৰ মানে জীৱনৰ যোনটো দৌৰ আছে এই দৌৰটো যোনটো বিশ্বাসৰ দৌৰ হয় ইয়াতেও কোনো বস্তু আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ উই কেনট কিপ এনিথিং ডেট ইজ ফ্ৰম চিন ইন আৱাৰ লাইফ যিকোনো বস্তু যোনটো পাপ হয় যোনটো বস্তু আমাক পেলাই দিয়ে উই কেনট কিপ ইট sometimes we think we can do sinful things and yet we can complete the race আমি ভাবো কি আমি পাপ কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি ৰেচটো কমপ্লিট কৰিম word of God does not say this sin will make us fall entangle কৰিব পেলাই দিব বান্ধি দিব আমাক ধৰি কিনে পেলাই দিব our race of faith is not with each other বিশ্বাসৰ দৌৰটো আমি ইজন সিজনৰ লগত কৰি থকা নাই কোনে আগতে দৌৰি কিনে কমপ্লিট কৰিব বিশ্বাসৰ দৌৰটো এইটো নহয় কি কোনে আগতে কমপ্লিট কৰিব মই কৰিম মোৰ ৱাইফে কৰিব কোনে কৰিব এইটো নহয় কিন্তু সবে কৰিব এইটোহে হয় that we will all complete the race of faith in that help each other in that uplift each other so that we will all complete the race of faith এইটো দৌৰত আমি সবকে যেন আমি uplift কৰোঁ ইয়াতে কোনো কম্পিটিশ্যন নহয় মই আগত দৌৰি কিনে ফিনিশ কৰিম নে তেওঁ আগত ফিনিশ কৰিব ইয়াতে সবেই ফিনিশ কৰিব লাগিব we all have to run the race of faith amen that's why one of the thing is that always give glory to Jesus in your life when you are securing good positions যেটা ভাল পজিশন পাই আছে remember it's not you it's Jesus when you think like I sang so well today remember talent was given by Jesus give glory to Jesus oh people are all applauding me মানুহবিলাকে আজি একদম পুৰা হাত চাপৰি দি আছে মই যোনটো কৰিছো oh it's not me it's Jesus always it's Jesus whatever we are it's from Jesus so to Jesus be the glory যি হয় আমি যিশুৰ পৰা হয় একেবাৰে যিশুৱে মহিমাটো পাব লাগে আমি মহিমা পাবলৈ নহয় যিশু মহিমা পাব লাগে আমেন he should get the glory because everything in us is from him to him we belong the glory be to Jesus how to run the race of faith কেনেকৈ আমি বিশ্বাসৰ দৌৰ আমি দৌৰিব লাগে the second one is in the second verse it is says not second verse 1b and let us run with perseverance the race marked out for us the second thing is run the race with perseverance perseverance means you are persevering in doing something despite difficulty despite there is a delay despite there is a struggle but yet you are pushing forward to achieve the success etu dhojjo লাগে আমাক এই ধৈৰ্যটো লাগে যাতে যিমান আমাৰ সন্মুখত সমস্যা কেলে নাহক যিমান আমাৰ সন্মুখত বাধা কেলে নাহক আমি যিমান আমাক দেৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আমি কৰিমে মই যাম বেমাৰ হৈ আছে there is sickness in your family no I will still go ahead there is a death in your family still I will go ahead there is so much of persecutions in your life still I will go ahead oh I will still move forward and I will complete the race run the race with perseverance it's a race in our life where we don't see tracks every day আমাৰ জীৱনত যেনেকৈ ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড মানুহে জগতত থাকে এইটো আমাৰ পৃথিৱীত আমি কোনো ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি কোনো ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডত নদৌৰোঁ বাট উই আৰ ষ্টিল ৰানিং দ্য ৰেচ এভৰি ডে প্ৰত্যেক দিন আমি দৌৰোঁ টু কমপ্লিট দ্য ৰেচ আমি যদি ৰেচটো কমপ্লিট কৰিব আছে উই নিড এফৰ্ট উই নিড কমিটমেণ্ট টু থিংছ হোল ৱৰ্ল্ড পিকচাৰ্ছ village pastors to the mega of the mega church jiman dangor church hoy jak lakhs of people hok ba hundreds se hok but jiman few number of people gather hok two things every pastor will say so pastor kobo read your word and pray every day read your word pray every day read your word pray every day ইমানখিনি আমি কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম can we do that that is what the whole world is saying you are listening to so many messages ইমান ভিডিও চাব পাৰে আপুনি কিমান মেছেজেছ চাব পাৰে you will see the something that is inside of the messages যদি আমি সাৰমনবিলাক ভালকৈ শুনে হে পাষ্টৰজনে কি ক'ব খুজিছে বাক্য পঢ়া read your word pray they will keep on shouting on this they'll keep on giving effort we need to give effort every runner gives effort প্ৰত্যেকটো জনে দৌৰে তেওঁলোকে জানে এফৰ্ট দিব কাৰণে দৌৰক জনে কি খাব লাগে নিউট্ৰিচনিষ্ট থাকিব কি কৰিব লাগে সব তেওঁলোকে সেইটো ফলো কৰে they follow the routine they follow how much they eat you know like to
go for a Olympics. Some of them, they take it 10, মানে মই পঢ়ি আছিলোঁ, it takes almost 10,000 hours for some people to even go to Olympics. 10,000 hours practicing. You know, like if you practice 10 hours a day, this is 365 days, that is 3,650 hours. That means 3 years যদি 10 ঘন্টা করে করে, then it is 9,000, 10,000 plus hours. That many, 3 years, 4 years, they practice. Then they go for that big Olympics race. যে ডাঙৰ এটা বিহাল গেমত তেওঁলোকে যায়. So much of practice is needed. There is no shortcut. জীৱনত shortcut লোৱাবিলাক নহ'ব. Perseverance লাগে. Patience লাগে. We need perseverance, we need patience. যোনবিলাক জলদি হ'বলৈ খোজে, জলদি ফল ধৰিবলৈ খোজে, ফটককৈ তাৰপিছত সেই গছটোত যেতিয়া বতাহ বৰষুণ আহে পৰি যাবও চান্স থাকে. কিন্তু যাৰ ৰুটছবিলাক ডিপ থাকে, বছৰকে বছৰ, those whose roots are very deep, even in wind comes, even if rain comes, they stand strong. তেওঁলোকে উঠি থাকে, থিয় হৈ থাকে. Run the race of faith. দৌৰক আপোনালোকে, বিশ্বাসৰ দৌৰটো দৌৰক. You will need to give effort. Effort দিব লাগিব. My wife is praying. I also have to pray. Oh, my daddy is reading the word of God so much. I also have to read the word of God. No one can read the word of God for you. And no one can keep on praying for you. You can keep messaging to pastors. You're not satisfied with one pastor, you can change another pastor. You're not satisfied with that pastor, you can change another pastor. Pastor Stephen, pray for me this and that. One day you messaged him. Second day, Pastor Vikas, you pray for me this. Same prayer point. Third day, you think like 2 pastors are already praying, let me go to another pastor. Third day, you text another pastor, you pray for me. Fourth day, you're searching someone in Facebook, another apostle, you texted him also the same prayer. Fifth day, you're searching another prophet, you have sent the prayer point to them also. Sixth day, you are thinking like, no, I should go to international pastor. So international pastor ko message koile. But you have never prayed. নিজে প্ৰাৰ্থনাত নবহে, নিজে প্ৰেয়াৰ টাইম নলয়, নিজে নীল ডাউন নকৰে, খালি সবকে প্ৰেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে লগাই দিছে. So that everyone will pray. But what about you? নিজে কিমান প্ৰেয়াৰ কৰে? It's about your own effort. নিজে এফৰ্টটো দিব লাগিব, নিজে বাইবেলখন পঢ়িব লাগিব. How much you read the word? How many of you have completed how many books of the word this year? কিমান বা কিতাপ বা কমপ্লিট কৰিলে? In the beginning of the year, many of you must have taken also resolution that many I will read this year. ইমানখিনি বাইবেলৰ পৰা পঢ়িম. But how much did we read? কিমান আমি পঢ়ো বাইবেলখন, কিমান আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰোঁ? We don't put effort, but we have people who complain so much to God that God, why are you hiding from me? ঈশ্বৰ তুমি মোৰ পৰা কেলে লুকাই আছা? Why don't you heal my problem? মোৰ বেমাৰবিলাক তুমি সুস্থ কেলে নকৰ? Why don't you help me out? কিন্তু আমাৰ এফৰ্ট নাই. We don't throw off things, we don't give effort, and we don't have any commitment. কোনো কমিটমেণ্ট নাই ঈশ্বৰক. আমি মানে বহুত কেতিয়াবা ইজি হৈ যাওঁ ঈশ্বৰৰ আগত, কওঁ কিবা এটা ঈশ্বৰক, কৰোঁ কিবা এটা. We say something to God and we do something. Lord, if I get a job, I promise you, Lord, that God, I will give that much amount. কিবা এটা এমাউণ্ট কৰি দিলে ঈশ্বৰক, ঈশ্বৰ মই যে চাকৰি পাইছোঁ এই এমাউণ্টটো মই দি দিম. যেতিয়া চাকৰি পাই গ'ল, পাহৰি গ'ল. এই ঈশ্বৰ আপোনাৰ পিছত দিলেও হ'ব না, ইউ আৰ চ' ৰিচ. God, I can give you later. No, you are so rich. Commitment. Commitment is important. God looks at commitment. It's our commitment side. Effort, commitment. When you are committed to your goal, you will reach your goal. যদি আপনি আপনার গোলটো সন্মুখত রাখি থৈছে, whether it takes years, persevere. Still you can persevere. And wait when He does His work. He's working on us. তেওঁ কাম কৰি আছে, ধৈৰ্য ধৰক তেওঁৰ ওপৰত. Keep running the race of faith. Christian walk with Jesus. No, it's not about who will become first. Because already someone has become first. That is Jesus. Jesus already first হ'ল. সেইকাৰণে এটা আমি কোন ফাৰ্ষ্ট হ'ম সেইটোলৈ নহয়. But it's about completing the race. আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে. We have to complete. আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব. The race is already marked for us. আমাৰ সন্মুখৰে ৰেচটো অলৰেডি ঈশ্বৰে দি ৰাখিছে. And we have to run. We have to run very hard. Our big brother, our elder brother Jesus Christ, আমাৰ দাদা,
আমাৰ প্ৰভু যীশু তেওঁ অলৰেডি এইটো কমপ্লিট কৰিছে হি হেজ অলৰেডি কমপ্লিটেড কেন ইউ কমপ্লিট ইট আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিমনে উই হেভ টাইম we have to complete it we have to complete because Paul while living Paul jeta jivit ase he said I have finished the race moi samapto korisu he was ready to go to heaven te ready asle iso jabo kare koise moi finish koribo parisu I could finish I have finished it not I could I have finished it he has already won the race Jesus Christ already a race door to jikise the race of faith and he's telling us you also put the faith on me look at me and you go ahead so the third thing how to run the race of faith fix your eyes on Jesus এই কথাটো এজন প্ৰাৰ্থনাটো তেওঁ কৈ আছিল নহয় নিজৰ চকুটো ঈশ্বৰৰ ওপৰত ৰাখি কিনে দৌৰিবৰ কাৰণে you and I we have to fix our eyes on Jesus verse 2 fixing our eyes on Jesus the pioneer and perfecter of faith নিজৰ চকুটো যীশুৰ ওপৰত ৰাখক when you are putting your eyes on Jesus means you are giving full attention to Jesus pro সম্পূৰ্ণ attention আপনি যীশুক দি আছে in an army এটা যেটা আৰ্মিত থাকে মানুহবিলাকে যেটা গোটে আৰ্মি ব্লক যেটা একদম সন্মুখত থাকে তেওঁলোকে নিজৰ কাম ব্যস্ত কৰে but the moment the commander says attention যেটা commander একদম attention বুলি কৈ দিলে every one of them come and they stand in the attention position in front of the commander to listen to what the commander says commander কি কব এটো শুনিব কাৰণে সবে attentionত থাকে give attention to Jesus what he is doing look at him fix your eyes on Jesus নিজৰ চকুটো যীশুৰ ওপৰত ৰাখক আপুনি বহুত বস্তুৰ ওপৰত ৰাখি আছে আৰু যদি ৰাখি আছে আপুনি অটৰাই কিনে যীশুৰ ওপৰত ৰাখক স্কুলত কি কয় টিচাৰ্ছ বিলাকে many of you are teachers here what do the teachers say hey children give attention last block attention dear students attention dear what is the teacher seeking teacher কি বিচাৰিছে সবে যেন কনসেন্ট্ৰেট কৰে what the teacher is doing concentrate focus on Jesus যীশুৰ ওপৰত ফোকাস যদি আপোনালোকে ৰেস অফ ফেথ যে বিশ্বাসৰ দৌৰটো যদি কমপ্লিট কৰিব আছে থ্ৰো অফ এভৰিথিং পেলাই দিয়ক যোনটো অটাৰকাই হয় ধৈৰ্যৰে দৌৰক ৰান উইথ পাৰসিভাৰেন্স ফিক্স ইয়োৰ আইজ অন জিসাস যীশু ফালে চাওক in the race of faith we look to Jesus in the world's race people look at the finish line যেটা পৃথিৱীৰ ৰেসটো দৌৰে মানুহে সদায় ফিনিশ লাইনটো চাই আমি যীশুক চাওঁ কাৰণ তেওঁ ফিনিশ লাইনত থিয় হৈ আছে he's already completed the race and he is waiting for us to complete the race তেওঁ ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে যাতে আমি ৰেসটো কমপ্লিট কৰিম some of you are running very well আপোনালোক কিছুমানবিলাকে বহুত ভালকৈ দৌৰি আছে some of you are little bit you're not able to run very nicely but you are trying to run you are tired কেন ভাগৰ লাগিছে দৌৰিব পৰা নাই and some of us we are running but we are still in the starting point আৰম্ভণতে আছো আমি ভাবিছো খুব দৌৰি আছো কিন্তু এটা জায়গাতে আছে আগবাঢ়ি যোৱা নাই দৌৰি দৌৰি এটা জায়গাতে দৌৰি আছো ইমান এনাৰ্জি গৈ আছে ইমান টাইম কিন্তু এটা জায়গাতে আছো আগবাঢ়িব পৰা নাই why পিছফালৰ পৰা চিনে ধৰি ৰাখিছে but fixing your eyes on Jesus যীশুৰ লগত আপোনাৰ তেওঁৰ ওপৰত চকু ৰাখক give your attention to Jesus your eye has to be on Jesus let not your eye be on any other thing আপোনাৰ চকু কোনোফালে নিদিব যীশুৰ ওপৰত চকু দি কিনে থাকক এই জাগ জমক এই জগত হয় in this world there is so much of colors everywhere so many things are there so many things that are attractive and can pull us বহুত বস্তু আছে যোনে আমাক একদম টানি থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ চকুটো যীশুৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে কাৰণ you know like one thing is that in this world you have to leave everything and you have to go সব বস্তু এৰি তো যাবই লাগিব এই পৃথিৱীত one day or the other এদিন হলে এদিন আমি তো এৰি থৈ যাবই লাগিব the richest of the person in this world যিমান ধনী মানুহ billionaire they have to still leave everything and they have to leave so let our eyes be on Jesus when your eyes are on Jesus blessings will follow in your life why do you worry কেলে ভয় চিন্তা কৰি আছে ইমান যীশুৰ ওপৰত চকুটো ৰাখি কিনে যেটা আপুনি ৰেসটো ধৰি আছে যেটা আপুনি ধৈৰ্যৰে ধৰিছে when you are running the race with perseverance and you are fixing your eyes on Jesus your blessings he will give why do we worry কেলে আমি চিন্তা কৰো তেওঁ আশীৰ্বাদবিলাক আমাক দিব I keep saying this especially this passage a passage to bare bare koi thako Peter was there in the boat Peter naut asile Jesus was walking on the water Jesus
পানীত খোজকাঢ়ি আহিছে। এণ্ড when Peter saw Jesus, he wanted to walk on water. যেতিয়া পিটাৰে যীচুক দেখাবলৈ তেওঁ ইচ্ছা গ'ল পানীত খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু যীচুৱে যেতিয়া পানীত খোজকাঢ়ি আহিছিলে, পিটাৰে কৈছে মই পাৰিম নাই আহিবলৈ? যীচুৱে কৈছে আহা, কাম পিটাৰ, you too walk with me. Peter took the courage and he stepped on the water. পিটাৰে পুৰা একদম হিম্মত কৰি কিনে পানীত ভৰি তুলিলে and he started walking on water. তেওঁ পানীত খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। But the moment Jesus took off his eyes from Jesus, যেতিয়াই যীচুৰ ওপৰৰ পৰা চকুটো তেওঁ বেলেগ ফালে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যেতিয়া তেওঁ ঢৌ ধুমুহাটো দেখা পালে, when he started seeing the storm, the wind and everything, he started to sink. তেওঁ ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। Whenever we take our eyes off Jesus, we start sinking. যেতিয়া যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ চকুটো যীচুৰ পৰা আপুনি আঁতৰাই দিব, আপুনি ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। That is dangerous. Do not sink. ডুবি নাযাব। Complete the race. Race to complete কৰক। What Jesus is telling us to do, we have to do. Do it. This is for our life. জীৱনৰ কথা হয় এইটো। This is very serious actually. বহুত চিৰিয়াছ হয়। লাইফ এণ্ড ডেথ ইয়াতে কথা আছে নহয়। কাৰণ এজনে ৰেচ কমপ্লিট কৰিব, আনটো থাকিও যাব পাৰে এই পৃথিৱীত। You know, when rapture take place, as we are also going to the book of Revelation, does it says everyone will be cut off? The word of God is very clear. Some will be left. বাক্যই কৈছে কিছুমান থাকি যাব, কিছুমানে গুচি যাব। Some knowing the word of God will be still left in this world. কিছুমান বাক্য জানি কিনেও পৃথিৱীত থাকি যাব। কেলে? কাৰণ তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰিলে ঈশ্বৰক। They never believed in God. Some will be left. So important for all of us. You know, like a person like Nick Vujicic. Nick Vujicicক আপোনালোকে বহুতে জানে। He has no arms, তেওঁৰ হাত নাই, he has no legs, তেওঁৰ ভৰি নাই। He was really frustrated, upset, but he accepted Jesus as his savior. তেওঁ দুটা হাত নাছিলে, দুটা ভৰি নাছিলে, কিন্তু তেওঁ বহুত frustration, depress আছিলে, কিন্তু তেওঁ যীচুক গ্ৰহণ কৰিলে। And one of the statement that he made, তেওঁ এটা statement যোনটো মই পঢ়িম এতিয়া। Nick Vujicic says, if I fail, মানে তেওঁ ইমান প্ৰব্লেমছৰ মাজেদি গৈছে ন, সেইকাৰণে তেওঁ এই ষ্টেটমেণ্টটো ক'ব পাৰে। If I fail, I try again and again. God's grace is sufficient. I keep my eyes on him, not on my limitations. ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহটো যথেষ্ট। মই চেষ্টা কৰোঁ, মই ফেইল হৈ যাওঁ, মই বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু মোৰ চকুটো ঈশ্বৰৰ ওপৰত ৰাখোঁ। মোৰ কি কমি আছে সেইটোৰ ওপৰত মই চকু নাৰাখোঁ। যদি আপুনি নিজৰ কমিৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি বহুত ফেইল হ'ব। কিন্তু আপুনি যদি যীচু কোন হয় যদি বুজি যায় আপোনাৰ জীৱনত, আপুনি বহুত ছাকচেছ হ'ব। ইফ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হু ইজ জিজাছ, you will start tasting success in your life. But the moment you are searching out your limitation, from which family I belong, what is the financial background, what is our financial statement, আমাৰ একাউণ্টত কিমান পইচা আছে, ঘৰত এইটো আছে, এইটো আছে, সব লিমিটেশ্যনছ আছে। মইতো ইমান নোৱাৰোঁ, মোৰ টেলেণ্ট নাই, মোৰ গিফটিং নাই, all these things, if you keep pondering on those limitations and all, you will again fail in your life. But the moment you put your trust and your faith in Jesus, you will see the success in your life. Amen? Many a times we keep looking here and there, even trying to gain popularity and many times to become famous. বহুত মানুহে ফেমাছ হ'বলৈ বিচাৰে, পপুলাৰিটি বিচাৰে। But that will not help us complete the race of faith in our life. Popularity and becoming famous will not lead us anywhere. We know only people who became famous, popular, where are they and how they died also. বহুত মানুহে পপুলাৰিটি বিচাৰিলে, ফেমাছ হ'বলৈ বিচাৰিলে, and so many things they did through their singing and their lives and their career, and where did they end? Our Christian life, it's not about popularity. It's not about who became most famous in this world. God will not going to check which pastor became the most popular and the most famous in this world, which apostle, which prophet became the most popular and the most famous in the world. God will check who completed the race. And of course, for every effort and for every commitment, there is a crown. যিমান আমি এফৰ্ট আৰু যিমান আমাৰ কমিটমেণ্ট তেওঁক দিলোঁ, তাৰ কাৰণে তেওঁ কিৰিটিটো দিবই। সেইটোতো 100%, ঈশ্বৰে সেইটো দিবই। So it's about Jesus, whom we'll have to look every day. প্ৰত্যেক দিন আমি যীচুৰ ফালে আমি চাই কিনে চলিম। আমেন?
We have to put our full faith on Jesus. সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস যীশুত ৰাখক. It's about full faith, not half faith. Say full faith. We have to put our full faith on Jesus. We have to put our full faith on Jesus, Coke. Jesus is telling each one of us to become like him. He completed the race. He wants us to complete it. The race complete koise amak bisare ami jen race to complete koru. And the second verse it says here in B part 12b 2b sorry. Yeah. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ji anondo teor agot asle heitu karone teo ei guttekhini amar karone kore gutte last he sat down at the right hand of God. He took everything for us. Jesus is a sob lole. Because Jesus was not seeing the cross. He was seeing what was beyond the cross. Jesus cruise sai kine teo agbarhan asle. Kintu cruiseor pisot ki dekha paisile he anondo to sai kine dori asle. Jesus was looking at the joy when he was going towards the cross. Jita Jesus jita crossor phale goi asle teo he crossor phale nohoy kintu crossor pisot thaka he anondo to sai ase because he was doing it for each one of us. Ja amar kane kori asle. He laid down his life for us. Why? Because he had the joy that each of them who believes in me shall be saved. Jimane biswas koribo teloke basibo. So he came to heaven, the first one. He entered the heaven as the high priest. He entered. And he is waiting for each one of us to enter, to complete the race and enter. Jesus saw beyond the suffering, beyond the shame. He saw the joy to open the way for all of us in heaven. Oh, he was so much full of joy. Teo iman anondit ke sorgot dwar to teor jugedi khuli jabo aru ami sobe jabo parim. Oh, teo bahut anondit asile. But amar biswas ter opor kiman ase? How much faith do we have today? Are we running the race of faith or not? Jesus has finished the race. But can we finish the race in our life? Can we fix our eyes on him and complete the race? Ami ter opor sokuto dikine ami race to complete korbo parim na norim? Can we focus on Jesus in our life? Can we run the race? Can we throw off that unnecessary thing? Whether it's in our mobile, whether it is in our workplace, whether it's in your office, whether it's unnecessary, anything that is unnecessary, anything that is not from God, can we throw it off? Can we run the race with perseverance? Jita পবিত্ৰ আত্মাই প্ৰে কৰিব কৈছে প্ৰে কৰে. Jita পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ বাইবেল পঢ়িব কৈছে আপুনি বাইবেল পঢ়ে. When the Holy Spirit is telling you to read, you read. When the Holy Spirit is telling you to pray, you pray. You do what the Holy Spirit says. So many ways are there in this world that can trap you. Be careful that we throw off everything that is unnecessary in our life. Can we fix our eyes on Jesus this evening? Can we complete the race this evening? Can we say, Jesus, I want to complete the race? Moyu bissaho door to dorim prabhu. Bissah to apna hilabo kane bahut bostu ahibo pare. Dhor dhumuha ahibo pare. Struggles ahibo pare. Persecutions ahibo pare. There are many things, persecutions, or there are like big kind of storms in your life. There are many struggles and challenges you might face when you are running the race of faith. But don't give up. Tell the person next to you, don't give up. Never give up. Don't give up. Never give up. Our God is wonderful. And he is saying, complete the race, Vikas. Complete the race, Daisy. Complete the race, Stephen. Complete the race, Bishal. Complete the race, Princey. God is saying, complete it. The world is full of distractions so that we will not give our attention to Jesus. But when you remove the distraction, you can give your attention to Jesus. Either you're focusing on distraction or you're giving your attention to Jesus. Remove your distractions and give your attention to Jesus. Then you and I, we can complete the race